ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସେପାରେସନ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। କଣ ପଢିବା? ସେପାରେସନ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେପାରେସନ ମାନେ କଣ କିରେ? ହେଲା, ଅଲଗା କରିବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅଲଗା କରିବା। ଅଲଗା ସିମ୍ପଲ। କରିବା। ତୁ ଦେଖିଛ tea leaves are separated from the liquid with strainer. ଓକେ, ଷ୍ଟେନର କଣ କିରେ? ଷ୍ଟେନର ହଉଛି ଚା ଛଣା, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଛଣା, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଠି Yes sir ତାହେଲେ ସେଇଠି yes କୋଉ sir କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛଣା ହଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେପାରେସନ ଯୋଉ ହଉଛି, କିଏ କି ସେପାରେସନ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଟି ଲିଭ୍ସ ହଉଛି, ସାର୍ ଆଉ କିଏ ହଉଛି? ପତି ଆଉ ଚାହା। ଚାହା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା। ଏଇ ଦିଟା ସେପାରେସନ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ହଉଛି ଗ୍ରେନ୍ ଇଜ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ। ଷ୍ଟକ୍ସ କଣ ଜାଣିଛ? ଷ୍ଟକ୍ସ ନଡା ଜାଣିଛ? ନଡା ଓଡିଆରେ Yes sir ଯୋଉ ଆମର ଆଜିକାଲି ଛଣରେ ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ଧାନ ଗୁଡା, ସେଗୁଡା ବୁଝୁଛି? ସାର୍ କୁଟା। ନା ନା, କୁଟାଟା ଧାନଟା ବାଢି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କୁଟା କହନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛ କଟା ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଧାନ ଲାଗିନଥାଏ, ଦେଖିଛ କି ସାର୍ ଛଣ। ନାଇଁ? ଯେ ବିଲ ହଁ ଛଣରେ ସାର୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ସେ ନଡା ବା ଛଣ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ ସେପାରେସନ ହୁଏ କି ନାହିଁ? yes sir ହେଲା, ତାହେଲେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ରୁ ସେପାରେସନ ହୁଏ, ସେଠି କଣ ଗ୍ରେନ୍ ସେପାରେସନ ହୁଏ? ଗ୍ରେନ୍ ବୋଲେ ଯୋଉ ଧାନଟା, ହେଲା, ତା ସହିତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଲଗା ହୁଏନି କି, ନଡାଟା ହେଲା। yes sir ତ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷ ସେପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ହଉଛି ମିଲ୍କ ଅର କର୍ଡ ଇଜ ଚର୍ନଡ ଟୁ ସେପାରେଟ ବଟର। ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ କର୍ଡ ବୋଇଲେ କଣ? ଦହି। ଦହି। ଦହିକୁ ଆମେ ଯଦି ଘୋଡେଇବା, ଚର୍ନ କରିବା ମାନେ କଣ? ଦହି ଗୋଳାନ୍ତିନି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟନ୍ତି ଆମେ, yes sir ସେଠି ଆମର କଣ ବଟର ବାହାରେ କି ନାହିଁ? yes sir ତାହେଲେ yes ଏଠି sir ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ସେପାରେସନ ହଉଛି। ତାହେଲେ କର୍ଡ ବଟର ସେପାରେସନ ହଉଛି, ଗ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସେପାରେସନ ହଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେମିତି କଟନକୁ ଆମେ ଯଦି ଘାଣ୍ଟିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଟନ ସିଡ ରୁ ତା ଫାଇବରକୁ ସେପାରେସନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଡ୍ ଆଉ ଫାଇବର ସେପାରେସନ ହଉଛି। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବ, ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ବାଲି ଛଣା ଯାଏ, ଦେଖିଥିବ? ଘର ତିଆରି ବେଳେ ବାଲି ଛଣା yes ଯାଇନି? sir ସିମେଣ୍ଟରେ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ yes ସେଠି sir ଗୋଟେ ସେପାରେସନ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସେଠି ବି ସେପାରେସନ ହଉଛି, yes sir ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେପାରେସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଜାଣିବା। ସିମ୍ପଲ, ହେଲା। ଏଇଠି କଣ କରାହଉଛି? ଏଇ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା। ଦହି ଯୋଉ ବୁଲାନ୍ତି, ଦହି ବୁଲେଇକି କଣ କାଢନ୍ତି? ବଟର କାଢନ୍ତି। କ୍ଷୀର ବୁଲେଇକି ଆମେ ଏମିତି କଥା ତର ଦହି ବାହାର କରି କହ ତ? ହଁ ହଁ, କ୍ଷୀର ବୁଲେଇକି ଦହି ବାହାରେ, ଦହିରୁ ଆମେ କଣ କାଢନ୍ତି? ବଟର yes କାଢନ୍ତି। sir butter ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କହୁଛି ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗ୍ଲାସ ରେ କିଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କଣ ଦିଆଯିବ? ବାଲି। ଓକେ, କହୁଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ସଲ୍ଟ ମିଶେଇଦବା। ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଣ କରିବା? ସଲ୍ଟ ମିଶେଇଦବା। salt sir ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସଲ୍ଟକୁ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି? no sir କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପିକିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ? ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାଢି ପାରିବା ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡକୁ? କାଢି ପାରିବା ନାହିଁ। no sir ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେ କେସରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସଲ୍ଟକୁ ସେପାରେସନ କରିବା? ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ ପଚାରିବ, ସିମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା ଏଇଠି ଦେଇନି, ଏ ଟେବୁଲଟା ମନେକର yes sir କହୁଛି ସେପାରେଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଫ୍ରମ ରାଇସ୍। ରାଇସରେ କିଛି ଷ୍ଟୋନ ମିଶି ଯାଇଛି। କଣ ଅଛି? ରାଇସରେ ଆମ ଚାଉଳର ଗୋଡି ମିଶିନି ଧାନରେ, ଚାଉଳରେ। yes sir ତ ତାକୁ ବେସିକାଲି ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ। ତାକୁ କେମିତି ସେପାରେଟ କରାଯାଏ? କେମିତି ସେ ସେପାରେଟ କରାଯାଏ? ଏଠି ଏ ବି ସି, ୟା ଭିତରେ sir କୋଉଠି ଛାଣିକି ଛାଣିକି ସେପାରେଟ କରନ୍ତି ଚାଉଳର ଗୋଡି? sir ହଁ। no sir କେମିତି? no ମାମା sir to ଚାଷୀ। remove impurities or harmful components ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅପସନ କୋଉଟା ହବ? ସେପାରେଟ ରାଇସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଫ୍ରମ ରାଇସ୍। ମାମା ଦେଖିନ ଚାଉଳ ଛାଣନ୍ତି, ଚାଉଳ ବାଛନ୍ତି, ଚାଉଳରୁ ଗୋଡି କାଢି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ। yes sir ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଟୁ ରିମୁଭ୍ ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋନଟା ଆମର ୟୁଜଫୁଲ କି?
Yes, sir. ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବି ବିଟ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଉଳ ହଁ ଆମେ ହାତରେ କାଟନ୍ତି ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାଟନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଓକେ ଏବଂ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ୱି ଥ୍ରୋ ଦି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ତାକୁ ରଖନ୍ତି? Yes. ହଁ ୱି ଥ୍ରୋ ଦ Sir, ସଲିଡ୍ throw କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। away impurities. থ্রো আওয়ে দ সলিড কম্পোনেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি সেটা ফোপাড়ি স্টোনটা তো সলিড নୁହେଁ କି Yes, sir. ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ସିମ୍ପଲ। Yes, sir. କିନ୍ତୁ ଚର୍ନିଂ ମିଲ୍କ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ବଟର, କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଦହିକି କ୍ଷୀରକୁ ବୁଲାନ୍ତି ବଟର କାଢିବା ପାଇଁ। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚର୍ନିଂ ମିଲ୍କ, ତ ଏଇଠି ମିଲ୍କ ଆଉ ବଟର ଦୋନୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତ ଦିଟାକୁ ମିଲ୍କ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା ବଟର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଦିଟାଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତି ଆମେ ହେଲା। କ'ଣ କହିବା? to separate It two different but useful separate components. to different. But useful components Yes, sir. ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଠି 2 Yes, ର sir. କ'ଣ ହେଇଯିବ? A ହେଇଯିବ। ଏଠି A ର କି ହେଇଯିବ? B ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ A ର। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇ ସେଇ 2 ର ହେଇଯିବ। we use both the components। ତମେ ଦିଟାକୁ ରଖନ୍ତିନି କି? ଦିଟାକୁ ରଖନ୍ତି ଆମେ। ଓକେ ସେପାରେଟ୍ ଟି ଲିଭ୍ସ କେମିତି କରନ୍ତି? to remove impurities and or harmful components ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟି ଲିଭ୍ସ ସେପାରେସନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3। ଓକେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସିମ୍ପଲ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର, ତାପରେ ଇଏ ଯିବ ଏଠିକି। ବୁଝିହେଉଛି? ବୁଝି ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସେପାରେସନ କରନ୍ତି ବୁଝ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଟୁ ବି ସେପାରେଟେଡ୍ ମେ ବି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜେସ୍। ଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ନହେଲେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଆସିପାରେ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଆମେ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ବୁଝ ଦିସ୍ ମେ ବି ଏନି 3 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ସଲିଡ୍ ହେଇପାରେ। ସଲିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟାଣ, ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୋନ୍। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? जो सब्सटेंस मिसेइथिबो इम्प्योर सब्सटेंस से स्टेट्स ऑफ मैटर कहने कौन किरे? हमर जो मैटर केटा स्टेट जे कोनसी पदार्थ केटा धर्म स्टेट अछि अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस। हां तल से इम्प्योर सब्सटेंस सॉलिड हे पारे, लिक्विड हे पारे, नल गैस भी हे पारे हैला। तल से केस रे हमें केमिति सेपरेट करिया? तल से सब विषय हम जानिबा। मेथड ऑफ सेपरेशन कहूची प्रथमे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग माने कोन? बाय हैंड, हाथ रे आमे काढिबा। ओके तल जदि हम धान रे किसी गोड़ी फड़ी मिस जाती आमे हाथ रे बसी लोकटा देखो से काढी फोपाडुची। तो एडी फोपाडुची कोउडा? ए जो जिंसटा फोपाडुची एटा कोन गुडा? एटा यूजफुल कंपोनेंट ना नॉन यूजफुल कंपोनेंट? non useful component. एग्जैक्टली। जोड़ा हमर दरकार नै ताके हम फोपाड दबा सिंपल। जोड़ा दरकार रखिबा। ओके से कहूची कुछ bring a packet of food grain purchase from a shop। दुकान नु गोटे फूड ग्रेन पैकेट किनी दियो। ओके এবং তাকে গোটে স্প্রেড द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ता गोटे पेपर रे ता स्प्रेड कर रखि दियो से ग्रेन्स टा। तादर जदी किछि स्टोन मिसिकी थिबो हैला ताले हम कोन करिया? जदी स्टोन किछि अछि, हस्क किछि अछि, ब्रोकन ग्रेन अछि हैला तादर हम केमिति काढिबा? हाथ रे बाई काढंदी कि नहीं? अदर हाथ रे काढिबा। Yes, sir. ताले हाथ रे जदी काढिबा से मेथड टा हम कहंती हैंड पिकिंग Yes. सिंपल हैला। बेले बेले गहम चाउल आउ किसी पल्सेस रे मध्ये मिस जाइथो इम्प्योरिटीज हैला, जोटा कि कोन बेसिकली टिके बड़ इम्प्योरिटीज थियो, स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज थियो। त ताको हम केमिति काढिबा? हैंड पिकिंग रे काढिबा कि नहीं? ताको हम हैंड पिकिंग रे काढिबा सिंपल। Yes, sir. हैंड पिकिंग किछि नहीं हैला, हाथ रे खाली देखो Got हाथ रे काढिबा सिंपल। तापर कुछ थ्रेसिंग कोन कुछि? थ्रेसिंग। तो एई जो पिक्चर टा को देखि परछ, दिस पिक्चर Yes, sir. এই পিকচার দেখি পারছ থ্রেসিং। তো এই পিকচার রে তো এইগুলা ধান বিল ভଳି দেখাউনি? ধান বিলରେ ଦେଖ ଛଣ ଅଛି ହେଲା, ଛଣରୁ ଦେଖ ସେ ଲୋକଟା ବାଡେଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ତା ଦେହରୁ ଧାନ କାଢୁଛି। ଏଇଟା ତଳେ ସବୁ ଗ୍ରେନ୍ସ ପଡିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ହେଲା ତ ସେ କଣ କରୁଛି? ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କାଢୁଛି ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଥ୍ରେସିଂ। କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ଥ୍ରେସିଂ। ବୁଝି ହଉଛି? ବୁଝି? ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ ସିନ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱିଟ୍। ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱିଟ୍ ମାନେ କଣ? ହ୍ୱିଟ୍ ର
ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ବୁଝି ନହେଲେ ପ୍ୟାଡି ଷ୍ଟକ୍ସ ମାନେ ଧାନ ପ୍ୟାଡି ମାନେ ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନର ଯୋଉ ବିଡ଼ା ଛଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ବିଡ଼ା ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ କେବେ ଧାନ ବିଲରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ସ ଆର୍ ଡ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସନ୍ ଓକେ ସେ ଖରାରେ ଆଗେ ଶୁଖେ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଆଣି ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତିନି ବୁଝୁଛି ନା ଆଗେ ଷ୍ଟକ୍ ଖରାରେ ଶୁଖିବ ବୁଝି ବିଫୋର ଦ ଗ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ହେଲେ ଗ୍ରେନ୍ଟା ଷ୍ଟକ୍ରୁ ସେପାରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖରାରେ ଆଗେ ଶୁଖେ ଡ୍ରାଏଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଏ ବୁଝି ଇଚ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରତି ଧାନ ବିଡ଼ାରେ କ'ଣ ଇଚ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାନ ବିଡ଼ାରେ ହାଜ୍ ମେନି ଗ୍ରେନ୍ ସିଡ୍ସ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଧାନ ଲାଗିନଥାଏ କି Yes, sir. ଓକେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା which is the process that is used to separate grains from stalks is threshing ଯଦି threshing ପଚାରିବ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଅଧିକ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବ ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ବା ଧାନ ବିଡ଼ାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଥ୍ରେସିଂ କହନ୍ତି ଥ୍ରେସିଂ କ'ଣ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଗ୍ରେନ୍ ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଥ୍ରେସିଂ କହନ୍ତି ବୁଝି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୁଝି ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଆର୍ ବିଟେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଦ ଗ୍ରେନ୍ ସିଡ୍ସ ଧାନକୁ ଦେଖିବ ଫାର୍ମର କ'ଣ କରେ ବାଡ଼ାଏ ତାକୁ ତଳେ ନୁହେଁ କି Yes, sir. ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ହଁ ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ସମଟାଇମ୍ସ ଥ୍ରେସିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ବୁଲକ୍ସ ତାହେଲେ ଥ୍ରେସିଂ ବୁଲକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରେ ବୁଲକ୍ ମାନେ ବଳଦ ବଳଦ ଥ୍ରୋରେ ବି କେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିଥିବ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବା ଶୁଣିଥିବ କେବେ Yes, sir. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ବଳଦ ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଥ୍ରେସିଂ କରାଯାଏ ଓକେ ଆଉ Yes, sir. ଆଉ ବହୁତ କେସ୍ରେ ମେସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମେସିନ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଟୁ ଥ୍ରେସ୍ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗ୍ରେନ୍ ଆମେ ଥ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ମେସିନ୍ କାଢ଼ନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଥ୍ରେସିଂ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କ'ଣ Yes, ଓକେ ତାପରେ କହୁଛି ୱିନୋଇଂ କ'ଣ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ yes, sir. Yes, sir. ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଥିବ ଦେଖିବ ବିରି ଯୋଉ ଧାନ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ କଳରେ ପେଡ଼େଇଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେ କୁଣ୍ଡା ବାହାରେ ଧାନରୁ ହେଲା Yes, sir. Yes, sir. Heavier components ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଏ ଆଉ lighter components ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ିଯାଏ. ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ ନୁହେଁ କି ମାନେ ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ଦଉଥିବ Yes, sir. ସେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଭି ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ସେ Heavy. ଆଉ ଯୋଉଟା ଉଡ଼ିଯିବନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ କି Lighter. Yes, sir. ମାନେ ହାଲୁକା ଇଏ ହେଉଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେନ୍ସ ଦେଖ ବିରି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଯାଏ ବୋତି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବିରିରୁ ଧାନରୁ ହେଲା ଚାଉଳରୁ ମାମା କେତେବେଳେ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଚାଉଳରୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ନୁହେଁ କି ଆଚ୍ଛା Yes, sir. ସେ କଥା କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କୁଲା ଫୁଲା ସମଥିଙ୍ଗ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପେପର ଟାଇପ୍ର ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟର ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଉ ମିକ୍ସଅପ୍ କରି ରଖିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଏମିତି ତାକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯଦି ପବନ ଦଉଥିବ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ କ'ଣ ହବ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ ହସ୍କ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିହେଉଛି ହସ୍କ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଗ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ର କଭରିଂଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ହସ୍କ ଓକେ Yes, sir. ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱିନୋଇଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି this method of separating components of a mixture is called winnowing basically winnowing is used to separate heavier and lighter components ହେଲା କି ନାହିଁ ଓଜନିଆ ଆଉ ହାଲକା ଜିନିଷ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱିନୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ କାହା ଥ୍ରୋରେ ନା ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ବିନା ପବନରେ କରିପାରିବନି ପବନ ଯଦି ନ ଦେଉଥିବ ହବନି ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, ଯଦି winnowing process ପଚାରିବେ ଆମେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଲେଖିବୁ ଦେଖିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା
ୱିନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିବ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଟର୍ ହବ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ the process in which heavier and lighter components LIGST With the help of wind. lighter components very good components with the help of Wind. wind get separated got separated ହେଲା is called winnowing ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ Yes, sir. ଆମେ ହେଭିୟର ଆଉ ଲାଇଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ୱିଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ Wind, sir. एक्चुअली एटा विंग नो एक्चुअली दिस इज विंड एक्चुअली ହେଲା विंड साहाଯ୍ୟରେ ସେପାରେସନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ୱିନୋଇଂ କହନ୍ତି Winnowing. ଦିस ଇଜ ୱିଣ୍ଡ ଏତିକି ଲେଖିବ ହେଲା Yes, sir. ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଲେଖିଦବ Yes. ତ ୱିନୋଇଂ को ଜାଣି ପାରିଲ କି ନାହିଁ हेलो Yes, sir. ओके Yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ଟା ବେସିକାଲି फार्मर्स ମାନେ यूज କରନ୍ତି କିଏ यूज କରନ୍ତି फार्मर्स ମାନେ यूज Farmer. କରନ୍ତି Farmer. କଣ ପାଇଁ यूज କରନ୍ତି टू सेपरेट लाइटर हॉर्स पार्टिकल्स ହେଲା फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स ହେଲା बेसिकली ग्रेन टा कौन हेवियर कि नहीं Yes, sir. ग्रेन टा एक्चुअली हेवियर ताले हेवियर पार्टिकल टू लाइटर पार्टिकल सेपरेट करने पे फार्मर माने कौन यूज करती ए विनोइंग मेथड यूज करती ओके Yes, sir. ये जो हॉस्क कौन जानছো कि नहीं हॉस्क बेसिकली गोटे ग्रेन रो आउटर कवरिंग रे जो न थाए हेलो Yes, sir. हॉस्क चोपा. कहउची कोन हां चोपाटा कहती हॉस्क कहउची आउटर कवरिंग ऑफ ए ग्रेन आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन बीरी देखिছো बीरी Yes, हेलो sir. तो बीरी रे बीरी ऊपर गोटे आगे गोटे दी प्रकार खोल बन थाए कि सेटा सुखी गला परे जदे सेटा गुंड हो जिवे बीरी सहित से उड़ी की पळेबनी बाहर को तो सेटा एक्चुअली Yes, हस्क sir. सेटा एक्चुअली हस्क पार्टिकल्स हला से हस्क कोडा कोड पळेबो विंड द्वारा पळै जिवो बुझुची हां को कहउछो डाउट किछ पचारछो तो सेपरेटेड हस्क जो हस्क कोडा सेपरेट हे गेला कुछ दैट इज यूज्ड फॉर फॉडर्स फॉडर माने कोन माने कैटल माने को खाइबा एक्चुअली बेले कुंडा खाइया को दिया जायनी धान रो जोटा बाहर धान रो जो हस्क हम कुंडा कोंती ताको गाय माने को दिया जाय एमते बोती जो बीरी रो जो बाहर जे गुंड हला तार जो ता कवरिंग रो हस्क ताको भी दिया जाय गाय माने को महिषी माने को सिंपल तापर आउट ऑफ सेपरेशन प्रोसेस होजी सिविंग कोन सेटा Sieving. सिविंग ताले एपर जन हम को प्रोसेस जानले हैंड पिकिंग थ्रेसिंग विनोइंग है कि नहीं ये प्रोसेस टा हम कहते विनोइंग ओके तापर सिविंग कौन तो देखि छिबो मामा माने चलांती अट्टा को जदी अट्टा बहुत समय गोड़ी थाए देखियो Yes, sir. मतलब मेथड जानिछे. हां तो एई बहुत समय आमे जो देखियो घर तयारी कला ले बाली रे जदी बेसी गोड़ी थिबो तले बाली की भी चलांती लोक माने देखियो Yes. तले एई सेही झुणा भी चलांती तो सेउडा केमि को एक्चुअली तार इंग्लिश टर्म टा होची कोन सिविंग कोन तार इंग्लिश टर्म टा ताको हम कोन कहंती सिविंग बुझियो सिंपल आ किछि भी नाही अब बेसिक किछि नाही हला से टर्म टा से तुम एक्वेंटेड हरेज तुमको जानि हरेज बुझियो जी Yes, sir. हां एक्चुअली एगुडा ना बहुत बेसिक जिंस एक्चुअली हला यदि से कहू जी कुछ समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर फ्लोर माने कोन करे फ्लोर माने अट्टा बेसिकली अट्टा रे हम जे रोटी फुटी करबा तो तार के जिंस मिसी देबा हम ताको प्रथमे सेपरेट करिया कि नहीं
ଏଇଟା କୁହନ୍ତି Yes, ଅଟା sir, ଚଲା, ଚଲେଇବା। ଅଟା ଚଲା ତାକୁ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଡିବ ସେଟା କଣ? ଏଟା ୟୁଜଫୁଲ ନା ଏଟା ୟୁଜଫୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନା ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ? Unuseful component. Unuseful. ପାଗଳ, ଅଟା ଗୁଡା ଯୋଉଟା ତଳେ ଗଳି ପଡିବନି କେମିତି ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ ହେଲା? ଏଗୁଡା ହଉଛି ୟୁଜଫୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। କେମିତି ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ? Yes, sir. ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ କୋଉଠି ରହିବ? ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ରହିଯିବ ସବୁ। Full. ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ କଣ? ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ। ନନ୍ ୟୁଜଫୁଲ ମାନେ କଣ? ଆମର Okay. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହଁ ଏଇଠି ରହିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରହିବ, ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯୋଉ ଗୋଡି ରହିବ ସେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସିଭିଂ ବା ଚଲାରେ କଣ ଆସିପାରିବ ତଳକୁ? ଆସିପାରିବନି। Root. ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ତାହେଲେ ସେ ଅଟାଟା ବହୁତ ଫାଇନ୍ କି ନାହିଁ? ଫାଇନ୍ ମାନେ ବହୁତ ପତଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଫାଇନ୍ ମାନେ କଣ? ଫାଇନ୍ ଫ୍ଲୋର ପାର୍ଟିକଲ ମାନେ କଣ? ବହୁତ ପତଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟାଟା। ତ ସେ ଫାଇନ୍ ପାର୍ଟିକଲ Yes, sir. ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଜାଲି ଦେଇକି ଖସିକି ହେଲା। ଯୋଉ ବିଗର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ମାନେ କଣ? ସିଭିୟର ଉପରେ ରହିଯିବ, ଚଲା ଉପରେ ରହିବ ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ବହୁତ ସମୟରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟରେ ଦେଖିବ ଯଦି ବାଲିରେ କିଛି ପେବଲ୍ସ ଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ? ପେବଲ୍ସ ମାନେ ବଡ ବଡ Yes, ଗୋଡି, sir. ବଡ ବଡ ଗୋଡି ପଥର ଯଦି ଥିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଲା, ସେଗୁଡା ଏମିତି ଛଣାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ତ ତଳେ କଣ ବସିବ? ଫାଇନ୍ ପାର୍ଟିକଲ କି ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଯିବ। Yes, sir. Yes, sir. ଉପରେ କଣ ରହିବ? ଏଇ ଉପରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେବଲ୍ସ ରହିବ। କଣ? ପେବଲ୍ସ ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ପେବଲ୍ସ ମାନେ କଣ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନୁହେଁ କି? ହଁ ସେଟା ବଡ ବଡ ପଥର ଉପରେ ରହିଯିବ। ପୁରା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡା କେବଳ ପୁରା ତଳେ ପଶିଯିବ। ଏଟା ଫାଇନ୍ ପାର୍ଟିକଲ। ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. Yes, sir. ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ କହୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଆଣିବା। ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଅଟା ଆଣିବା। ଅଟା। ଅଟାରେ କହୁଛି ମେକ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ଅଫ ଚକ୍ ପିସେସ୍। ଚକ୍ ପାଉଡର ମିଶେଇଦେବା। ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ମାନେ କଣ କହିଲ? ପୁରା ପତଳା କରିକି। କଣ? ପୁରା ପତଳା। ଫାଇନ୍ ଚକ୍ ପାଉଡର ମିଶେଇଦେବା, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମିଶେଇଦେବା। ତାହେଲେ କହିଲେ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଚକ୍ ପାଉଡର ଯୋଉ ମିକ୍ସଚରଟା ହବ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? କ୍ୟାନ୍ ୱି? ଆମେ ସିଭିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ଅଲଗା Yes. କରିପାରିବା କି? କେମିତି କରିପାରିବା? Yes. No, sir. ଆରେ ଫ୍ଲୋର ବି ବହୁତ ପତଳା ହେଇଥିବ, ଚକ୍ ପାଉଡର ବି ବହୁତ ପତଳା ହେଇଥିବ, ସେ ତ ମିଶିଯିବ ଅଟା ସହିତ। No, sir. No, sir. ତ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ତା ମିକ୍ସଚରକୁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟ୍। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, ସିଭିଂ sir. ପ୍ରୋସେସରେ Yes, ୱି sir. କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟ୍। ତ ସିଭିଂ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଦ ସିଭିଂ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ when components of a mixture have different sizes। Right. ଯଦି ସେମ୍ ସାଇଜର ହବ କଣ? ତାହେଲେ ସେ ପଶିଯିବ। ଏଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ସେମ୍ ସାଇଜରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ? ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଡିଫରେଣ୍ଟ Yes, ସାଇଜ sir. ଅଛି ବୋଲି କଣ? ଯୋଉଟା ଲାର୍ଜର ସାଇଜ ସେ ଉପରେ ରହିଯିବ, ନୁହେଁ କି? Yes, sir. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାର୍ଜର ସାଇଜ। ଏଟା ହଉଛି କଣ? Yes, ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ସେ ତଳେ ରହିଯିବ। ବୁଝିହଉଛି? ପ୍ରୋସେସ କଣ yes, ଜାଣିଲ sir. କି ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. ତାପରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ନା ହଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ। କି ପ୍ରୋସେସ? ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ। Sedimentation. ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ Sir, ଡିକେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସ। କଣ? sedimentation, decantation, filtration. ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକେଣ୍ଟେସନ Or a filtration. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ହେଲା, ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ, Yes, ଡିକେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବା ହେଲା। ଓକେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଯଦି ମିଶି ଯାଇଥିବ ହେଲା, ରାଇସ୍ ସହିତ ଯଦି ମିଶିବ, କଣ କହିଲ? ରାଇସ୍ ସହିତ। କାହା ସହିତ? ରାଇସ୍। rice. ତା ସହିତ କିଛି ଫାଇନ୍ ସଏଲ ପାର୍ଟିକଲ ମିଶି ଯାଇଥିବ। କି ପାର୍ଟିକଲ? ଫାଇନ୍ ସଏଲ ପାର୍ଟିକଲ ମିଶି Soil. ଯାଇଥିବ। ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବା କି? ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିଲେ ସିଭିଂ ହଉ କି ୱିନୋଇଂ ହଉ କରିପାରିବା। ସଏଲ ବି କଣ? ସଏଲ ବି ବହୁତ ହେଭି, ସିଏ ବି ରାଇସ୍ ସହିତ ତଳେ ବସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖିଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସରେ
आम जो प्रीवियस 3टा प्रोसेस शिखिले से प्रोसेस रे राइस आउ फाइन सॉइल पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करि परिबा कि नो कैन यू सर। सेपरेट करि परिबा नाही बुझुछ कि नहीं No, sir. करि परिबा नहीं से कहूँ sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing or say hand picking winnowing कि hand picking through रे मिक्सचर सेपरेट करि परिबा मिक्सचर रो इम्प्योरिटीज सेपरेट करि परिबा नाही नुहे कि कुछ बहुत सारा बहुत लाइटर कंपोनेंट्स थी जमीक कि डस्ट हो कि सॉइल पार्टिकल्स हो सेटा बेले बेले राइस कि पल्स सहित मिसिक रही जाए तो ये जो डस्ट कि सॉइल पार्टिकल को केमी राइस कि पल्स आम अलग करवा जो नहीं केमती करवा यस सर। से जो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छी बुझी तुम देखिव से कहूँ राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग माँ मैंने धुअंती राइस को चाउल को प्रथम यस सर। कहीं धुअंती एक्चुअली जदि किसी सॉइल पार्टिकल थी हल्का माने इम्प्योरिटीज थी से कौन हो पानी रे मिसिकी पलि ये करते कि नहीं हेलो यस सर। चाउल को धोई दियंती किसी समय छाड़ी दियंती तापर इम्प्योरिटीज गुड़ा कौन हम चाउल हेवी पार्टिकल तले रही इम्प्योरिटीज ऊपर गोले होता पानी नहीं काढ़ी देवे ये करते कि नहीं Yes, sir. बेसिकली राइस पल्स से कौन करती कुछ व्हेन यू add water to these impurities like dust particles get separated ओके ताले ये जो impurity कोड मिसी पानी रे मिसी पानी रे मिसिकी पानी टाको निगाड़ी देबा से पळै जीवो बुझी होची ना नहीं हेलो यस सर। ताले जत्ते बेले हां बट जत्ते बेले चाउल रे कम मिसी एटा गोटे बकेट एक्चुअली दिस इज ए कोन बकेट ओके। राइस अच्छी हम पाखे गुड़ाए किसी सॉइल अच्छी यस है तो जिते बड़े आम आदि पानी मिसेबा कौन मिसेबा आदि पानी आदि वाटर जो ऐड करिया है तो राइस टा कौन जीव पूरा हेवी सॉइल टू तो सॉइल टा पानी रे मिसी जीवनी प्रथम कथा सॉइल टा पानी रे मिसी जीव है ताकू हम तो गोळेई देबा राइस टा पूरा तळे बसी गेला राइस टा सॉइल पानी ऊपर भासुथिबो एटा को हम निगाड़ी देबा कि नहीं निगाड़ी देले पळेबनी यस सॉइल टा यस सर। बुझुछ Yes, sir. है यस सर। ताबले जोटा तळे बसी गला बुझुछ कि नहीं सेटा सब हेवियर कंपोनेंट बुझुछ सेटा की कंपोनेंट हेवी कंपोनेंट हेवियर कंपोनेंट सेटल्ड एट द बॉटम सब जब पानी मिसई देबा हेवियर कंपोनेंट कोड रही जीव रे तळे बसी जीव तळे बसी जाएगा इंग्लिश में कौन कहते सेटल्ड सेटल्ड एट द बॉटम कोड बसी जाए हेवियर कंपोनेंट रा बॉटम रा तळे बसी जाए हला से जो प्रोसेस टा हमें कहते सेडिमेंटेशन से प्रोसेस टा कौन कहते हमें सेडिमेंटेशन बुझुची बुझी पारलनी यस सर। हेलो गोटे गोलिया पानी आनिबो गोलिया पानी जानि परछ गोलिया पानी आनिबो पूरा मडी Yes, वाटर sir. Yes, sir. More than water. Yes मडी वाटर आनिबो ताको कोन करिवो गोटे बकेट रे पुरी दो घंटे 2 घंटा गैप दे दो किछ समय गैप दो घंटे 2 घंटा गैप दे दो हला तबे किछ समय परे से मड उडा कहि दियो कहलो ए जो मड उडा तळे बसी जाई बुझुची कि नहीं आ Yes, ता ऊपर वाटर थिबो पूरा क्लीन वाटर देखा होतिबो बुझाउची एटी क्लीन वाटर थिबो yes. तले वाटर और मड भितरे किए हेवियर More. तो मड जेतु हेवियर से तळे बसी गेले कि नहीं Yes sir. तले एई जो प्रोसेस टा को हमें कहंती डिकेंटेशन कौन से प्रोसेस टा को Decantation. डिकेंटेशन प्रोसेस रे जो हेवियर कंपोनेंट कोडी से बकेट रो बॉटम रे बसी जाए सेटल ले जाए रही जाए ओके से प्रोसेस टा को हमें कहंती डिकेंटेशन sir. सॉरी सेडिमेंटेशन नॉट डिकेट ता हमें कहंती सेडिमेंटेशन कौन कहंती Sedimentation. सेडिमेंटेशन बुझियो जी तब डिकेंटेशन केतले कहबा केतले डिकेंटेशन
हेलो डिकेंटेशन केते कहबा जेतेबेले एई जो क्लीन वाटर सर टाकू जेतेबेले ए क्लीन वाटर टाकू आमे कोन करबा ए बकेट टा गुडी नई के एमने ढळई देबा ढाली जीवनी यस सर हेलो ए जो क्लीन वाटर टाकू हम नई के जो ढळई देबा ताले ए मड पूरा तळे बसी जीवनी की बुझी परछ कि Yes, नहीं sir. तो क्लीन वाटर आउट बकेट को पळे आसीबो बुझी पाले नहीं रे Yes, sir. तो एइठी बर्तन कोन आसला क्लीन वाटर पळे आसला तो एइठी केवल मड रहि गेला कि नहीं ताले Yes, sir. एई जो प्रोसेस टा हम कहते डिकेंटेशन ना बुझा पड़लानी यस सर द प्रोसेस ऑफ हाँ यही प्रोसेस हम कहते डिकेंटेशन तो डिकेंटेशन प्रोसेस कौन व्हेन वाटर along the dust is removed the process is called decantation जब वाटर पूरा जितने मेन जिनस तले रही गला आ वाटर सहित किसी डस्ट थाई भी जब जोड़ा पूरा लाइटर पूरा ऊपर भासुथिବ कि नहीं सी जो पूरा भासिकी पळै आसीबो आउट कंटेनर को सेपरेट दो कर दबा से प्रोसेस टा हम कहते डिकेंटेशन बुझी परला ना नहीं Yes, sir. ताले सेडिमेंटेशन ने कोन कहंती से रही जीवो सिंपल तळे रही जीवो सेटल हे जीवो तळे डिकेंटेशन ने आमे ताको सेपरेट कर दबा हला ए मड टाइट रहबो क्लीन वाटर बाहर की पळे आसीबो सिंपल बुझी होची मन करे पानी रे मिस जाई ऑयल आ वाटर मिसची कोन मिसची पानी रे Oil water. ना ऑयल आ वाटर मन करे मिसी के अछि बुझी होची त गोटे कथा जानता ऑयल टा हेवी ना वाटर टा हेवी ऑयल आ वाटर में के हेवी सर वाटर हाँ वाटर टा हेवी एक्चुअली ऑयल इज लाइटर ସେଥିପାଇଁ ତ ତେଲଟା ପାଣିରେ ଭାସେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ହାଲୁକା ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଅଏଲ ଯେହେତୁ ଲାଇଟର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ Yes, sir. ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର ହେଲା ସବୁବେଳେ ଯେ ତେଲ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥୋଇଦେବା ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ଥୋଇଦେଲା ପରେ ସବୁ ପାଣି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତେଲ ଉପରେ କିଛି ରହିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ୱାଟର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଅଏଲ ରହିବ କି ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁନା Yes, sir. ତ ତେଲ ଉପରେ ପାଣି ସରି ହଁ ପାଣି ଉପରେ ତେଲ ରହିଲା କି ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା Yes, sir. ଆମେ ଏଟାକୁ ତେଲ ପାଣିକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ବକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ତ ପାଣି ତଳକୁ ରହିଲା ତେଲ ଉପରେ ଭାସିବନି କି तो यही प्रोसेस टा में यस कौन सर कहबा से फिल्ट्रेशन मुंडा गंडी Filter. कौन फिल्ट्रेशन बेदर हेवी कोडा वाटर टा नहीं बे हेवी यस कोडा बे सर हेवी एटा तो वाटर हेवी जिंस तळे रह गेला हम तो कोन कोन से प्रोसेस टा को अबे हेवियर जिंस जदी तळे सेटल्ड पड़ी जाए ताके से प्रोसेस टा को कोन कहंती सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कहले नहीं की तो यही प्रोसेस टा को बर्तन कोन कहबा सेडिमेंटेशन ना बुझा पड़ले नहीं Yes, sir. यस सर बुझा पड़ला बे ऑयल वाटर को नहीं गोटे बकेट रे ढाली देबा घंटा टे छाड़ी देबा बुझी होची नहीं घंटा टे पर तेल सब पानी रे भासीबो Yes, sir. हला पानी तळे रहि जिवो सेटा को कहबे सेडिमेंटेशन जिते बेले ए तेल टाकू आ गोटे बकेट रे नेकी एमिति हला इटी तेल अछि आ गोटे बकेट नेकी ताको हम ढाली देबा ए तेल पळेसले आधे को पळेसबे कि नहीं सब बुझाउ नहीं Yes, sir. तो एठी कौन रही जीवो एठी केवल वाटर रही जीवो एठी केवल वाटर रही जीवो एठी केवल ऑयल पळे आसीबो तो वर्तमान कौन कले हमें सेपरेशन कर देले कौन कर देले सेपरेशन कर देले सेपरेशन वाटर ऑयल सेपरेट हे गेला एठी केवल वाटर रही जीवो एठी केवल ऑयल पळे आसीबो काहे कि ना हम एटा कोणे के ढालीबा एठी ऑयल टा ही सब आसीबो धीरे के ढालीबा तो बर्तमान सेपरेट है यही प्रोसेस को कौन कहबा इधर सेपरेशन हो जीवो डिकेंटेशन कौन कहबा Decantation. डिकेंटेशन में सेपरेट करंत बुझी उची ना नहीं कहता Yes, कहूची तो कुछ ऑयल एंड वाटर
or from their mixture can be separated by this process. Co process is sedimentation or decantation. Okay. With such liquids is allowed to stand for some time. बुझी then the किस समय हमें छाड़ी देवा से रही सेमती बुझी बुझी they form two separate layers. तो दीटा अलग अलग लेयर से फॉर्मेशन करियो गोटे वाटर लेयर तले रहइबो ऑयल लेयर तो ऊपर रहइबो with the component that forms the top layer जोटा थिबो ताको मैं कोन कहबो सेटा होछ ऑयल which can then be separated by decantation. एटा होछ बर्तन टॉप लेयर कि नहीं ए टॉप लेयर रे कोन थिबो सेटा ऑयल रहइबो काहे कि ना ऑयल इज लाइटर बुझले नहीं हेलो Yes, ताले हमें डिकेंटेशन से ये जानलो कि नहीं Yes, sir. ताले हमें जदी चाहा पत्ती रु चाहा को छाणीबा हमें को डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन जो सेडिमेंटेशन करिए कि प्रोसेस लगेबा no, लगेबानी ताले चाहा पत्ती रु चाहाटा को सेपरेशन जो करिबा रे को प्रोसेस करिबा बुझी वी यूज स्टेनर कोन करंती स्टेनर माने कोन करे चा छंका Chachana. छणा और समथिंग अरे चा छंका हमें कोन यूज करंती वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स जो जी हमें डिकेंटेशन तो लगेले अल्प हेल्प पाइबा कंप्लीटली पाइबा डिकेंटेशन ने किसी ना किसी गोटे लिक्विड पळे आसीबो हला हमर चा लॉस हबो बुझुची ना नहीं ताले हमें सिंपल फिल्ट्रेशन पचरिबो ताले से प्रोसेस टा हमें कोन फिल्टर करंती कि नहीं टी लीव्स रु टी टा सेपरेट करिया गले हमें फिल्टर करंती हला बुझी टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड from tea by the use of strainer. That process is known as filtration. बुझी पारला नहीं हेलो Yes, sir. Which ताले one? क्वेश्चन पचार चेट गोटे which which method of separating tea leaves from prepared tea चाहारू चाहा पत्ती जो छांकीबा कोटरे भलो हबो डिकेंटेशन ने भलो हबो ना फिल्ट्रेशन ने भलो हबो कोटरे बेसी क्लियर पाई परिया फिल्ट्रेशन ने बेसी भलो हबो Sir, filtration. डिकेंटेशन ने इम्प्योरिटीज रही जबार चांसेस अछि बुझुछि कि नहीं Yes, sir. देखो एटर कोन कहूछि कुछ कलेक्ट सम मडी वाटर हला एइथरे हमें किछ मडी वाटर आने ए ग्लास रे कोन अछि मडी वाटर आनछंती मडी वाटर माने कोन करी गोलिया पानी कोन गोलिया पानी गोलिया पानी. माटी गोले की किछ पानी आनिबा एक्चुअली गोलिया पानी कुछ रिवर के पॉन्ड रो आनो हला कुछ नथियो तार किछ सॉइल मिसै की ग्लास रे प्रिपेयर कर दियो ओके तब तक कुछ ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन कुछ लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर ए ग्लास टा को आधा घंटा पर्यंत कोन करो सेम छाड़ दबा किछ करियानी हलचल करियानी किछ समय पर में कोन देखिबो कुछ द ऑयल सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर बुझि बच्चे कि नहीं ए माट ग्लास तळे किछ सॉइल रहि जिवो एठी किछ सॉइल रहि जिवो बुझि होछि कि नहीं yes sir ताले जो सॉइल टा एठी बसी गला ताले से प्रोसेस टा हमें कोन कहबा इनिशियली प्रथमे जे ग्लास टा को किछ समय छाडी देबा कोन sedimentation sedimentation stop the water the water glass remain undisturbed for half an hour তাহলে এটা কোন তাহলে সেটা কিছু মড বসি জীবন তলে Yes, sir. mod remain at the bottom mod किसी तले बसी जीवो ताले से प्रोसेस टा हमें कोन कहबा दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन ताले इनिशियली कोन हैला प्रथमे सेडिमेंटेशन हैला ना बुझा पइला नि Yes, sir. बुझे. Yes, sir. बुझे पड़ला. ताले बट एडी सॉइल टा बसी जीवो सेडिमेंटेशन तापर हमें कोन करिया से सॉइल रो ए जो वाटर को हमें सेपरेट करिया बुझु जे नहीं हमें कोन करिया आउट ग्लास आनिबा अनदर ग्लास आनी की एटा धीरे धीरे करी पानी टा उजाड़ दो आधी को बर्तन कहला बर्तन वाटर आउ सॉइल कोन सेपरेट हे गेला कि नहीं Yes, sir. बर्तन एई जो प्रोसेस टा को हमें कोन कहबा रे एडी जो बर्तन सेपरेट करछंती
एटा ए प्रोसेस को कोन कहबे Decantation. डिकेंटेशन बुझी परछ कि नहीं आमे जदी एटा को अनडिस्टर्ब कर रखि देबा ताले सॉइल टा तळे बसी गेला ताको हम कहले सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन हेई सैला परे तापरे जो टॉप जिंस अछि तळ जिंस को हम सेपरेट कर देला आउटे ग्लास नै तले एटा कहले हम डिकेंटेशन सिंपल जिंस कोन अछि बुझी परछ कि नहीं से कहू जे कदा स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर ए ग्लास टा टिके टिल्ट माने कोन टिके ढळै दियो कोणै दे कि किछि हलचल न करी कि कुछ लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास ए पानी टा आदर किछि बोहि जीव जेमिति तले ए प्रोसेस टा हम कोन कहबा व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस ए प्रोसेस टा को कोन कहबा डिकेंटेशन कहबा कोन कहबा Decantation. এবং এইটি जो क्वेश्चन पचला कि आमे जदी जो ग्लास टा को सेमती आधा घंटा छाड़ी देबा ताले कोन कुछि कुछ सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर जो सॉइल टा किछि बसी जीवो ताले से प्रोसेस टा हम कोन कहबा व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस से प्रोसेस टा कोन कहबो सेडिमेंटेशन आईडिया आसु कि आसुनी Yes, sir. बुझी देखो आमे सेडिमेंटेशन करि सरला परे भी एई ग्लास रे कोन रहइबो वाटर रहइबो कि नहीं आउ एइथरे हल्का सॉइल रहिथिबो कि नहीं किंतु एइथरे हम प्योर वाटर पाइबे कि एथरु एथरे पूरा प्योर वाटर थिबो नो सर एथरे भी प्योर वाटर नथिबो बुझी कि नहीं तो एइथु हम प्योर वाटर केमि पाइबा प्रथमे सेडिमेंटेशन कले तापर डिकेंटेशन कले तापर हम कोन करिया फिल्ट्रेशन करिया कोन करिया फिल्टर करिया बुझी Filtration. से कथा कहूँ इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास मडी और ब्राउन इन कलर निश्चित एटी किछि मडी वाटर हल्का रहिथि सब कंप्लीट मडी रथिबो टिके टिके मडी थिबो बुझी तले हम गोटे स्टेनर किबा यूज करिक ताको करिवा स्टेनर यूज करले भी प्योरली क्लीन आसीबनी हैला स्टेनर अपेक्षा फिल्टर पेपर हैला एटा होछि कोन फिल्टर पेपर की पेपर Filter paper. एटा होछि फिल्टर पेपर तमे फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर मध्ये देखू ए जो अछि टिके हल्का स्ले कोन लिटिल मडी वाटर अछि लिटिल एटा प्योर वाटर नो एक्चुअली लिटिल मडी वाटर अछि ए लिटिल मडी वाटर को आमे जदी फिल्टर पेपर थोड़ा ढालिबा एठी पूरा क्लीन वाटर पाइबा बुझि पाले नै रे आ बुझिला नै हेलो बुझिला हां सिंपल तले में सर हां को सर फिल्टर पेपर छोड़ा आउ को प्रोसेस रे करि परिया द फिल्टर पेपर कोन कुछ फिल्टर पेपर हैज वेरी फाइन पोर्स है कि नहीं फिल्टर पेपर बहुत पतला पतला पोर्स माने कोना अछि ताडे की जो सॉइल पार्टिकल से रही जीवो आ कुछ प्रोसेस नाही एक्चुअली है कि नहीं तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन देखि हम करि परिबे देखो बुझियो हमें हायर प्रोसेस जानि जाबो अन्य को प्रोसेस अछि सिंपल देखो छोट छोट जिंस के हम एमती ही करि परिबे हला आ रियल लाइफ रे हमें तो सेमती कि हमर ट्यूबवेल वाटर मिल हम पिउछंती और तार इंप्लीमेंटेशन कोन अछि बुझि परले कि नहीं तले एठी जो मॉडी वाटर हम इनिशियली जो मॉडी वाटर पाइले एठी तो मॉडी वाटर के हम केटा प्रोसेस रे सेपरेट करले प्रथमे सेडिमेंटेशन यूज करले तापर डिकेंटेशन यूज करले तापर फिल्ट्रेशन यूज करिकि हमें प्योर वाटर पाइले कि नहीं Yes, sir. तो देखिए बहुत समय रे कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस बे मार्केट रे फ्रूट जूस पीछा जो दुकान को जाइथिबो पीबा को से निश्चित बनै छला पर ओडा फिल्टर के छाणी थिबो देखथिबो तुमको से छाणी के दबो हैला गोटे चा जगह समथिंग किसी बड़ छंगे छांकी दब से जुइसटा दब जुइसटा पीब है फ्रूट और भेजिटेबल जुइस यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पॉप यदि मंजी मंजी किसी थिबो कि सॉलिड पार्टिकल थिबो ताको छांकी के दिए ओके which filtration is also used in the process of preparing cottage cheese है कि नहीं in our homes पनीर
पनीर प्रिपरेशन बेले मते फिल्ट्रेशन करंती आमे जानि छे क्षीर रे कोन लेंबू चिपुड़ देले से पनीर ही जेनी कि छेना ही जेनी कि से छेना Yes, कोडा sir. कपड़ा रे कोन करन देखू आइदर ताको पानी पकई दिंती हला पानी गुडा सब तळु पळी जीवो से कपड़ा रे कोन बिगर छेना पार्टिकल रही जे पनीर टा ताको चापी के धरि देले तार पनीर सेफ हे जीवो बुझी होची तले कॉटेज चीज हमर जो कॉटेज चीज हम जो प्रिपेयर करंती पनीर सेत्र मते फिल्ट्रेशन यूज हुए तले फिल्ट्रेशन ना यूज जानले कि नहीं फिल्ट्रेशन कौन कौन यूज Yes, जान लो Yes, sir. फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस सेपरेशन वेजिटेबल जूस रे आ कौन कॉटेज चीज पनीर रे भी यूज करे जाए Muddy water ଆଉ water, clean water. एग्जैक्टली ओके ठीक है एतिकी था बजे एवापोरेशन काली करिवे काली कंप्लीट कर दबा हैला बुझी होची yes, sir. एवापोरेशन ओडियाटा कोन कि रे बाष्पीभूत कहंती कोन कहंती ବାସ୍ତବିକ जति की प्रोसेस जानिलो किछि किछि बुझा पइले नहीं टेक्स्ट बुक पढिबो सिंपल Yes, sir. हैला yes, sir. ओके थैंक यू ऑल Thank Welcome, you, sir. Good night, sir. गुड नाइट